I have to tell you that it is always a dangerous thing to go against God. So kung unsay gusto sa Ginoo, it is a dangerous thing to go against it. Ngano nakaingon man kog stubborn ko. So maghatag kog mo background first about myself, no. Like mentioned before a while ago, dili ko Adventist. I was born in a very Catholic, strong Catholic background. Among family is a very sarado, kandado, katoliko. So you might wonder, unsa ka strong? On the screen, makita ninyo, those two persons there are my grandparents. Ako ng lolog lola. Ilang kauban is wala na mo kailano, mga youth, mga bata. Pero ang katong mga medyo na edad na, I think you are familiar with Pope John Paul II. So si Pope John Paul na ilahang kauban, which means na akong grandparents have been to Rome for several times in their lifetime just to meet with the Pope. So ila ng kusina, balik-balik sila, makikistorya kang Pope. So that first picture, di ko sure kung klaro sa inyo din ha, no? Pero that is a meeting with Pope dito sa iyang private chapel sa Vatican. Para lang kana akong lola na siya dala nga bag, ipa-bless niya kay Pope. So ipa-bless niya iyang bag kay Pope. And this second picture is another time na nag-meet sila with Pope. And this is another time na nakita na pod sila again, so nibalik sila. So, aside from Pope John Paul, they met with Mother Teresa. So, di ko sure kung familiar mo, kung kaila pa mo mga batanon kay Mother Teresa. Napabay na kaila ni Mother Teresa? Marag wala na, no? Pero si Mother Teresa was actually canonized as a saint sa Catholic because of her good deeds. So muna, my grandparents had the privilege to meet with her. So ana sila ka kusgan sa Catholic Church. And aside from that, locally, pag naay mga personalities sa Catholic na muadto sa among place, like for instance, kani siya, si Cardinal Lopez, Alfonso Lopez. He's an Italian cardinal. Niari siya sa Pilipinas. Dito po siya sa among place. In fact, dito siya, he dined at my grandparents' house. So na ay tarpaulin, no, na welcome Alfonso Cardinal Lopez Trujillo. He is the president of the Pontifical Council for Family Life. So ang ni-accommodate sa iya ha, siya nang nasa picture nga kanang mag-upaw bitaw. Mana si Cardinal. So ang ni-accommodate ka na, manang balay sa akong grandparents. So dulnganan yun akong lolog lola sa kanang mga kinakusgan nga mga personalities sa church. And amo apong balay, kani amo ananing balay. So among balay, we are also graced by the presence of the priests, mga priests sa amo ang parish. So every after na ay church, on Sunday masses, no, sa amuan na sila mukaon. So kami ang magpakaon. So muna siya si kanang pari nga nakatindog, one of our close friends nga pari at that time. And also, if you can see, kanang madre diha is actually my aunt. So auntie na nako siya. And she has been an inspiration for me na magmadre pod. Kay sa Catholic man God, sa amoa, we believe na if naay pari or naay madre sa inyong family, matik na, maluwas na mo. So muna nga, naagi ang uban pugso nila nga, na i-sacrifice nga, o ikaw magpari or ikaw magmadre for the sake of our family. So sa amoa, kana akong auntie na pero ako personally, I had dreams pod of becoming a nun. In fact, niabot sa point na gusto ko magmongha. Kana bitong
mongha ka nang dili na makita bitaw, na isolate na sila sa world. So gusto ko ang nga life nga gi-isolate ko para holy ko, para dili ko makasala. Kanang kung kadungog mo anang kamot na lang bitaw ipakita pag mo visit ang family, nakadungog ka kuya. So, ampot lang kung nakadungog ang mga batanon diri no, pero naing na ana nga pag moduaw ang family, kamot ra daw ipakita ana. So wala na kanang presence yun nga actual presence. And I had such a crazy dream since I was young. Kay naaman may kalendaryo sa balay from the parish, every day na I name sa saints. And akong kuya o akong manghod, Patrick and Stephen, naa sila dated to nga, Saint Patrick, Saint Stephen, pero walay Saint Rochelle. So, I was very hopeful at a very young age nga mudako ko and ako ang ma-declare nga Saint Rochelle. So, to start with, para ma-achieve, magmadres ako. And so, I had the opportunity nga makasulod sa kumbento. So, ako na siya kanang tindog. Kanang naka-civilian, kay wala man ko na-ordain, no? So, muna ako mga madre nga friends, and they are actually very nice people, no? And we love our Catholic friends. So, kana sila ako ang mga friends dito sa convent. Actually, kana birthday ko na. So, ila kong gi-birthdayhan. Kalimot ko kung unsa pila akong edad na basta ila kong gi-birthdayhan. Very, very nice of them, no, nga gi-birthdayhan ko nila in the convent. So, kana mo ng the whole group dito sa kumbento, ang pinakadaplin mo na siya ang Mother Superior, si Sister Carol. So, ana gid may ka strong amo ang Catholic background, no. And like I've said, ako, very stubborn ko. Dili jud ko. I think some of you are better katong mga non-SDA din, no? Kay open mo, pero ako at that time prejudice jud ko. Close-minded Catholic jud ko na feeling na ko all other religions are nothing but kulto. And Catholic ra jud ang tinuod nga religion. Pero mga igsoon, God brought me into a place na makita na ako kung unsa ang kamatuoran. One day, wala damhano, si Auntie Inday, nakipuyo ko sa ila. She was speaking with another Adventist. Wala ko ilabot sa istorya, pero nakimarites ba? Nagkaon kunuhay, pero ang dalungga nasa nagchismis. So, nadunggan na ako sa ila about the change of the commandments. I think I was informed no ni pastor nga naa daw may mga Bible studies diri. So I think familiar mo kung unsa ang 10 commandments. Familiar mo? Okay. So ako, being a Catholic, familiar pod ko. In fact, di lang ko familiar, memorize na nako. Since I was a child, puro Catholic schools ko, always ko best in religion. So ako pirmi na medal ng best in religion. Memorize na ko tanan prayers, rosary, novena, mga unsa pa na din ana nga mga kanang activities sa church, memorize ko na. So memorize pod na ako ang 10 commandments na mo. Muto nga nitingkad akong dalunggan pagkadungog na ako nga nganong ningon sila nga nalahi ang 10 commandments. So nagbat-in ko nganong ningon mo nga lahi ang 10 commandments, lahi ba di ay? Ang iyaharang giingon sa ako mga igsuon, wala siya nag-defend, wala siya nag-unsa, nakiglalis sa ako, wala. Ingon siya nga, day, ikaw pagtanaw sa Bible, tanawa sa Bible, Exodus 20. So, muto akong itanaw sa ilahang Bible, Exodus 20, and true enough, ang akong nabawan nga 10 commandments is lahi sa ako nakita sa Bible, pagbasa na ako sa Bible. Pero like I've said, I was very stubborn. Anak ko, dili man na kay Adventist man gud ni nga Bible. Sumo na nga ang ilang 10 commandments pang Adventist pod. So niadto ko sa among balay, nagtan-aw ko sa among Bible, Catholic Bible, the same chapter Exodus 20, and lo and behold, pareho ra gyud ang 10 commandments. Which means sayop ako ang nahibal-an all the while. So,
gipatuo ko nga mao ni ang Ten Commandments, while the real Ten Commandments is nasa Exodus 20 is not the same sa gipatuo sa ako. So that was the start na na-curious ko. Anak ko nga, I should search the scriptures for myself. Kay all the while, nakaasa ko sa mga gitudlo sa ako, and naday sayop. So possible day nga na itudlo sa ato nga sayop? Yes, possible. So that was the time I started reading the Bible. I started studying the Ten Commandments, and naagian ako ang Sabbath. Ang Sabbath is third commandment sa amoa, pero sa tinuod, it's the fourth commandment, no? When I learned about the Sabbath, na ang Sabbath is, unsa nga adlaw ang Sabbath? Sabado ba or Sunday? So, akong nabalaan manggod nga Sabbath is Sunday. Ever since, Sunday ko gasimba, kay Sunday ang Sabbath namo, no? But when I found out na Sabbath or Saturday is the Sabbath, na-confuse na pud ko. Nganong, all the while, nag-Sunday ko, so I started studying ngano Sabbath or ngano Saturday ang Sabbath. And that was the time na nabalaan ako na the real Sabbath or the Saturday Sabbath was changed during the time of Emperor Constantine. Pero from Adam to Jesus, hangtod sa iyang disciples, it was really Saturday. So I was thinking, kung si Adam hangtod kang Jesus, hangtod sa iyang disciples, Saturday, nganong ako mag-Sunday man ko? Diba, we only want to follow Jesus. Ang ato ang idol, ang ato ang model is Jesus. Why am I not observing the Sabbath that Jesus is observing? So, mauto nga time that na-convince ko or na-convict ko that Sabbath is really Saturday. Karon mga igsuon, wala ko ni stop ana. So, I went through studying, pero sa tinuod lang, akong pag-study, wala ko ni duolog layman or pastor. Even if na ay mag-offer sa akong i-Bible study ko, akong gina-reject. Why? Kay ako ang pagtuo mga igsuon, the moment na i-Bible study ko sa mga pastor or sa mga layman, ilar kong i-brainwash, danihon na ko nila pagka-Adventista. And dili ko ganahan nga mag-Adventist, dili ko ganahan mag-Sabadista. I was a happy, contented Catholic. So nga nung mobalhin man ko Sabadista, so anak ko, I will not give room sa mga pastor, sa layman, na i-indoctrinate ko sa doktrina ninyo, mga Adventist. Sumuto nga, I studied by myself with the help of the Holy Spirit. Hantod sa nasabtan ako tanan mga igsuon. Nasabtan ako na if musunod ka sa Bible, if we follow the Bible principles, whether you like it or not, mahimo jud kang Adventist. So, muto nga, anak ko nga, dili ko magpabunyag og Adventist, dili ko mag-Adventist, pero sundon ako ang Bible principles. But in so doing, makaingon ng mga tao na nalahi nako, dili nako Catholic. Sumuto nga panahon mga igsuon na na-fulfill ang giingon sa Bible sa Matthew 10:36 that a man's foes shall be they of his own household. So ang kinsa ang kalaban sa kinsa na ang makalaban sa isa ka tawo? Ang sila nga naa sa iyahang panimalay. So niabot mga igsuon sa point that my parents knew or observed na lahi nako. Kay dili na ko mauban sa ila magsimba og Sunday. At first, I reasoned na since Saturday ang Sabbath, di na ko musimbag Sunday, mag-anticipated mass ko on Saturday. But then, I learned again that the Sabbath is not just 1 hour. Dili lang siya 1 hour sa Sabado. It's the sunset
from Friday to sunset of Saturday. So it's the whole 24 hours. So anak ko nga, dili pwede nga 1 hour lang ko musimba and that's it, Sabbath na, I call it Sabbath na. So I started observing 24 hours, sunset to sunset, from Friday to Saturday sunset. Karon, napansin na sa akong parents, even akong kwarto nga sa una, puno og mga pictures, mga ribulto, ako na siyang gipangtanggal. So napansin sa akong parents, and they became my foes. They became my enemies. They despised me. So nasuko kay ayo ako ang parents, and I was just a youth at that time. So syempre pag youth ka, under ka sa imuhang ginikanan, di ba? Can you live without your parents? No, di ba? So it was a tough choice, mga igsuon, kay kung musunod ko sa Bible principles, it would mean that I would go against my parents. So I had to make a choice whether I choose to obey God or to obey man. Niabot sa point, mga igsoon, because I chose to obey God, I chose the Sabbath, I chose the Bible principles na akong family, akong parents, especially akong father, na furious na, nasuko nag-ayo sa ako. And that was the time na napuno siya, gipalayas na ko sa amoa. So I was sent out by my parents, akong father, and taga Bukidnon man mino. So think about it, asam ka mo adto? Where would you go? I only had 2,000 pesos at that time. Gipamilitin ako padulong Cebu. So I started sa Cebu. I continued my life in Cebu. Pero sa amo ang mga igsuon, akong father was a manager in Del Monte sa Bukidnon. So dili mi sobra kadato, but well off pad among kinabuhi. We had 3 helpers sa among balay, and hatod sundo mi sa school. Everything was provided. And then all of a sudden, gipalayas ko, I lost all of it. So sa una, tulo among helper. Pagkalayas na ako na nahimong helper. Sa una, hatod sundo. Pagkalayas na ako, maglakaw na lang, kay walay pamiliti. Sa una, everything was provided. Nakaton ko nga magtipid. So, for the sake of the gospel, for the sake of the truth, I had to endure it. Kay kung mubalik ko, dili naman ko ipa-observe ang Sabbath. So, the only way that I can freely observe the Sabbath is kung wala ko sa amoa. So, I had to endure it. And the verse that comforted me, or the verse na akong gi-hold on to at that time, is Matthew 10:37, that he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. So if we love somebody else more than Jesus, mga batanon, we are not worthy of Jesus. And in Mark 13:13, ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Naagwanta pa na ako, mga igsuon. Naagwanta pa na ako nga gipalayas ko. Naagwanta na ako ang kalisod. Sige, I can adjust. Kaya-kaya. Pero, ang among mga kaila, syempre mag-question na sila na asa na ko, no? Ang pinakasakit nga part, mga igsuon, palayas na galing ka, ang pinakasakit nga part is gituring kang patay sa imuhang family. So every time, gikan sa akong father, every time na naimangutana sila, asan to imong babae nga anak? Ngon siya nga mas gusto niya nga patay na lang ko kaysa maingon siya nga nag-Adventist na ko or nalahi na akong tinuuhan. So mas gusto siya maingon nga namatay na daw ko. So grabe, buhi pa ka pero nabalaan sa mga tao is patay na ka kay maumay gikan mismo sa imong parents. So mo na siya ang pinakamasakit nga part adto.
I can endure ang paglayas, no, ang paglisod-lisod sa life. Pero when I heard that, it really broke my heart, mga igsoon. Mo na pinakasakit nga nabuhat sa ako at that time. Pero the Lord has been faithful, and the Lord is faithful. Matthew 19:21, everyone that hath forsaken houses or brethren or sisters or father, mother, wife, children, lands for the Lord's sake shall receive 100-fold. So, naagya po'y promise mga igsuon ang Ginoo nga kung mosunod ta, dili ta niya pasagdan. In fact, kaya niya muhatag og 100-fold. Kung unsa ang nawala sa imo, kaya niya pulihan og mas daghan pa. So katong gipalayas ko, I felt I was an orphan. I felt like I was an orphan. Na ay times nga magsakit ko mga igsuon, walay mag-atiman nako. Ako na mismo magpahid-pahid sa akong lawas, na init kay ka, night time nga na dengue ko, na anak ko sa hospital, not even the shadow sa akong family, wala. So, it was really hard, pero the Lord has His promise. And not very long pod, atong naay mga tao nga gihatag sa Ginoo to take me in as their child, as their daughter. So, isa na si Antinday. So, she took me in and treated me like her own. So, murag, gituring ko niya og anak. And aside sa iya, I've met people from different churches nga they treated me like their daughter pod. So, tinuod ang promise sa Ginoo, no? So, akong i-encourage ang mga batan-o, no, na to search the scriptures sa inyong kaugalingon, because sa John 5:39, in it ye think ye have eternal life. Abi na ako nga dito ra mahuman ako ang akong journey, no. Pero despite nga nagsunod nako sa Bible principles, gasimba na kog Sabbath, di na ako kakaon. In fact, nag-vegetarian ako ato mga igsuon. Gisunod na ako, no? Pero one thing was holding me. Wala jud ko nagpa-baptize. So, ingan ako kagahi. And I think some of you are better than me nga dili kay mga kagahi. Pero ako gahi jud kay ko wala ako nagpa-baptize. Nga, no? One thing that I could not accept sa Adventist is that's something na unique pod kay sa Adventist. So, unsa man na siya? Sa Adventist, I heard about the writings of Mrs. White. Nakadungog mo na? Kailan mong Mrs. White? Nakabasa mo siyang writings. Okay, praise the Lord sa mga nagbasa sa writings, no? Pero ako, wala ko kailan ni Mrs. White, and I was like asking kang ate, kisam na si Mrs. White? Ano siya, asawa sa pastor? So, wala ko kaila kung kinsa na siya. Ang iyang tubag is, amo man ang prophet. So pag ingon niya nga prophet, immediately, akong huna-huna kay, sa mani, joke naman yung kining. Ano naman sila prophet? In these last days, wala naman siguro yung prophet. Ang last kanina sa Bible, mura akong tuuhan. So, I denied the writings of Mrs. White, and even siya mismo, I denied her. Kay, dili jud nako madawat nga naay lain prophet pa nga erase ang Ginoo ba. So what I did, kay kana laging stubborn ko, kana laging skeptic ko na before ko mutuo, dapat convinced ko. So what I did, I came up with a plan. Akong plano is to read her writings. Ay ko, basahon ko ragod niya mga sinulat. And from there, mangita ko og sayop niya. Pangitaan ko ni siya og something that I can use against her. Nga pwede na ko ipakita sa Adventist world na, huy, kisa man ninyong gituuhan, joke-joke raman niya siya, uy, tan-hour agad niyan ko sinulat. So, I was really dying to find something na I could use para ipamata sa mga Adventist nga, ayaw na magtuo ka, Mrs. White. Sakto na unta mo, nagsunod na mo sa Bible, pero ayaw nagdugangi ang Mrs. White. And so I started reading her books. Ang first na ko nga gibasa nga book is Steps to Christ. So, kinsay familiar with Steps to Christ? Kinsay nagbasa sa Steps to Christ?
Okay, so wala na kayo siguro yung nagbasa, no? Pero okay lang, makasabot ko sa inyo kung nagbasa. Wala po ko'y plano magbasa sa una, pero na ako'y mission nga mangita og sayop ka Mrs. White, busa ko to gibasa. So, nabasa na ko siya mga igsuon, nahuman ako ang book, and unfortunately, wala ko'y nakita nga sayop. Wala ko'y nakita nga magamit na ko against Mrs. White. So, nakachamba si Miss White. Proceed ko sa next book. Nagpili na po kong next book. Next book is Messages to Young People. Kay youth lagi ko at that time. Betan-aon ko ni, siguro pag mo-advise gud ni siya, mo-advise na siya something nga kanang di maayo sa youth, bingo jud ni siya sa ako ba. So, basa kong Messages to Young People. Kung naay nasa inyo nakabasa din sa MYP na book, I think you would agree with me nga wala pud siya'y dautan nga gi-advice or wala siya'y dautan nga giingon sa MYP. So, na-shock na pud ko kung wala siya'y sayop, pero sige lang, tsamba po na niya kay maybe she was really just a good person by nature. Maayo gid siya, so makabuhat siya tambag na maayo. So, proceed to the next book. And then I read Patriarchs and Prophets. And then I read Prophets and Kings. And then I read Desire of Ages. Hantod niabot ko Great Controversy. Gikapoy na kog binasa mga igsuon, wa jud ko'y nakita nga sayop. Instead, the more that I read her writings, the more na I was brought closer to Christ, the more that things were made clearer. Usay magbasa ta sa Bible, dili enough or dili ta kasabot, di ba? Pero try reading. Tisingin ninyo basa Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, even ang Desire of Ages, Great Controversy. Mas masabta na to ang Bible. So, at that time, I gave up, no? Yan ako nga. Murag kapildihon na lagi ko ani. Pero, napakoy last nga bala. Let's see if she is really a true prophet. So, I studied the life of Mrs. White, Ellen White. So, dito na ako naibalaan nga, she was just a grade 3 student. She had an accident. In fact, she's illiterate. And ako, nakaskwela ko, mga maayong nga schools, pero I couldn't even write a book, even a single book. So, the fact na daghan kay siya nasulat nga books and wala ko'y nakita nga sayo, it must be that there is a power guiding her. So, anak ko nga, she must really be an inspired person to write all these books. So, mauto nga, sa tests of a true prophet, so, if I remembered correctly, 9 book tests, she passed all those tests as a true prophet. So, mauto nga, ni-give up na ko. I said, Lord, I'm sorry. Sorry nga. Gahi kay ko, ingan ako kagahi. Pero, at that point, I submit na myself to you. So, that was the time that I accepted Jesus, I accepted Mrs. White, and received my baptism. Kabalo mo kung pila na ka years after. So since I learned about the truth katong pinaka first before pa ko na persecute, no, up to that time nga gibaptize ko, that was 6 years. So inga nakadugay ko na nabaptize. Kay una, I refused the help of the pastors, layman, kay ang akong hunahuna mangdanira na sila silang relihiyon, and I do not want that. I want to be a Catholic forever. And second, busa ko nalangan, pabaptize, kaya it took me a while before ko nituo kang Mrs. White and that she was an inspired person. So sa MYP mga igsuon, we are counseled that young men should search the scriptures for themselves. They are not to feel that it is sufficient for those older in experience to find out the truth, that the younger ones can accept it from them as authority. So young as you are, mga batanon,
bata mo karon, pero you don't have to be misguided. Why? We have the Bible. You have the Bible. You have the writings of Mrs. White. So, walay rason that we will be misguided or we will be brought to error if only we study and we make the Bible our guide, no? So atong hinumduman that the Jews perished as a nation because they were drawn from the truth of the Bible by their rulers, priests, and elders. So nagsaligra sala. I hope na kamo, kita, as youth, as Christians, we will be like the Bereans na they search their scriptures for themselves. And the Lord has a promise, mga igsoon. Today, if you hear His voice, harden not your hearts. If today, if during this camp, no, the Lord is speaking to you, the Lord is telling you something, do not harden your hearts. In Jeremiah 29:13, He promised that if we will seek Him and find Him, that we will seek Him and find Him when we will search for Him with all our hearts. So if we just search for Him with all our hearts, dili ta mabigo mga igsoon, we will really find Him. So, sa nahitabo sa ako, pila ka years, I was absent from our home. 7 years, mga igsoon, 7 years na wala ko kauli sa among balay. 7 years that I have not heard my father's voice. Wala ko niya istoryaha. And there were times nga magkita mi mismo sa Cebu, kay nalaki ko Cebu. Familiar man siguro mo Santo Niño, no? Every January. So panata man na nila, so matuslag Cebu, makita ko nila. Yeah, sinulog, Pastor. Kana. So, panata gid na namo ever since bata pa ko, no? So, nagpadayon sila na, and pag nakita ko nila sa Cebu, it's as if wala sila nakita. So, more ka ghost ba? Nga, nara ka din ha, nara sila diha, pero wa sila kita, o yung kanila pansin na, bisan pag nagkalisod-lisod ka. So, ana ang akong 7 years that I was disowned. Pero, the Lord is faithful and the Lord is working in the hearts of everyone, even sa ako ang father. Because after 7 years, no, wala ko kadong sa iya, I received a phone call. And the voice on the other line was so familiar. It was my father. Pagka tubag na ako, ang wala siya daghan paligoy-ligoy, he just said, sorry. Sorry sa tanan ako nabuhat sa imo nga nasakitan ka. Sorry sa tanan ako nga giingon nga nasakitan ka. I was not prepared for that, mga igsoon, kay gidawat na ginako sa akong kaugalingon nga matigulang ko, mamatay na lang ko, nga ako lang isa, nawala na ko'y pamilya. Pero the Lord has another plan. The Lord has His own way, no? He worked in the heart of my father na makita niya ang iyang nabuhat and magpakumbaba mga og sorry sa ako. So, nagkaroon may reconciliation, although it was not very abrupt. Kay after that, bisag nag-sorry na siya, forgive na nako, kay kinsa man sad ko nga dili mag-forgive, pero there was a gap sa amoa. So bisan nakauli na ko after that, I feel like I was a stranger sa among own home. Maraming gakinto ba? Gakinto ko sa ila, gakinto po sila sa ako. Kay 7 years was very long para di mo makita, di mo magkastorya. You become estranged, good. So maraming guwa na kailhanay. But the Lord is good. Pagka-pandemic, mga igsoon, nakastay ko sa balay kay nag-work from home, ay nag-lockdown, di ba? And nauban ako sila og worship. Nag-uban akong family sa amo ang mag-worship, and slowly, dili sila Adventist pa karon, pero they accepted some of our teachings, like kanang sa prayer. Akong father di na siya ga-memorize prayer, wala na ko siya nakita mag-rosary, ana. And then most of all, karon pag Sabbath, gagreet na sila og Happy Sabbath.
Although dili gid sila gasimba no, pero gagreet sila happy Sabbath. And night times nga kailangan ko sa lahi nga church mo simba layo, iya pa kong ihatod. So supportive siya sa akong pag-Sabbath na unlike before na kanang di nila madawat. So mga igsoon, especially the youth no, to obey when it seems the hardest is true surrender to God. So naay times, bata pa man gyud mo no, daghan pa kay mog agian, but there will be times na you find it hard to obey. Pero pag ni-obey ka, that means that you have truly surrendered to God. So as mga youth no, we need youth, mga tao karon who will stand for the principle, who will stand for Jesus. So unsa man ang pinakadako nga want or kinahanglan sa world karon? Is it food? Can I afford food shortage? Is it kwarta, money, kay tungod daghan grabe ang poverty karon? Is it education, daghan ang wa nakaskwela? Is it work, jobs, kay daghan ang unemployment? Ingon ni Mrs. White, one of my favorite quotations na nabasa na ako is, what is the greatest want in the world? The greatest want of the world is the want of men. Mga tao daw. What kind of men? Tanawa kung kamo ba ni? Men who will not be bought or sold. So mga tao daw nga dili kaya paliton or ibaligya. Men who in their inmost souls are true and honest. So mga tao nga sa pinaka-loob nila, they desire to be true. They desire to be honest. Men who do not fear to call sin by its right name. So mga tao nga dili mo sugarcoat when it's sin, it's really sin. Dili sila mag-sugarcoat. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. So mga tao nga ang konsensya is as true to duty as the needle to the pole. Men who will stand for the right though the heavens fall. So, mga tao nga bisan pag mahagbong ang langit, they will stand for the right because they are standing for Jesus. So that is the kind of man that is really needed in the world. And i-check ang inyong mga kaugalingon, mga igsuon, if you belong to those men. And if not, if you desire to be one of those men, to stand for the right though the heavens fall. So, before we close, no, I would like to share to you our motto or the motto of every Christian. So, MYP, messages to young people, choose poverty. So, saan ng poverty? Kalisod, reproach, separation from friends or even family, loved ones, mga dear ones, or any suffering, rather than to defile the soul with sin. So death before dishonor or the transgression of God's law should be the motto of every Christian. So if we are a Christian, if you are a Christian, you would prefer death before or rather than transgressing the law of God. What is the law of God? 10 Commandments. So I would like to stress out mga igsoon na from the very start, I never desired to be a Seventh-day Adventist. I never wanted this. Dili jud ko ganahan mahimong Seventh-day Adventist. But if we choose to follow God, if we choose to follow Bible principles, whether we like it or not, wala tay choice, but we become Seventh-day Adventist. Ngano, in my own experience, no, sa 6 years sa akong journey, wala ko'y nakita nga religion nga consistent sa Bible teachings other than Seventh-day Adventist. So bisag dili ko ganahan mag-Adventist, I am here in front of you sharing my testimony as an Adventist.
So, with that, mga igsoon, once upon a time, no, I was like you. Once upon a time, I was a youth. Once upon a time, I made a decision to follow Jesus. Kamo, when are you going to decide to follow Jesus? So, may God strengthen your will to choose to follow Jesus. And when obedience seems the hardest, may God help you to choose God not by feeling but by faith. So that is my prayer for you this morning. Happy Sabbath.